Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of mercy, we trust in you. We have just, as one nation, started the beautiful 3 o'clock habit. We have just prayed to our Lord Jesus Christ for peace in our country and the whole world. We fervently hope that we started in you this 3 o'clock habit for you to keep and offer a few seconds of your time each day to talk to Jesus and pray for forgiveness of sins and world peace. This is your only one. 1FM. Marajaw na hapon, dakbayan sa Surigao. Welcome din na sa programang 1FM, Top of the Hour News. Oras na ito mga kawan, 2 minutos ang nilabay sa alas 3. Ang 1FM Top of the Hour News, hatod ka nato sa Marajaw na kabubuton sa Cherry Fur. Basta Cherry Fur, tangkad sagad. Ano yan ang mga headlines sa 1FM Top of the Hour? Surigao City Police nakasakmit og kapin 3 million nga kantidad sa shabu og tulo ka high value individual dakpan. Laing headlines sa Top of the Hour News. Bloodletting activity gipahigayon sa Coast Guard Station Surigao del Norte. Sa mga detalye sa 1FM Top of the Hour. Ang Surigao City Police Station, ubo sa pagpangulo ni Police Lieutenant Colonel Mariano Silukban, Chief of Police naka-score og dakong kalampusan sa kampanya batok sa iligal nga droga human sa malampusong drug buy-bust operation kagahapon nga adlaw. Nga misakpot sa pagsakmit sa kapin 3 milyones nga kantidad sa shabu og pagkasikop sa tulo ka high value individuals. Ang operasyon gihimo sa Drug Enforcement Unit kung DEU sa station. Atol sa operasyon nasikop ang tulo ka mga suspect na sakmit gikan sa ilang posisyon ang gibanabanang 500 gramos sa gituohang shabu nga gibanabanang street value nga 3.4 million ka pesos. Gikumpirmar sa mga otoridad nga ang tulo ka mga suspect adunay nauna nga pag-aresto alang sa mga kaso nga adunay kalabutan sa droga. Ang unang suspect nasikop niadtong 2014 og nakagawa sa Surigao City Jail sa yuning tuiga 2025. Ang ikaduhang suspect nasikop usab niadtong 2016 tungod sa susamang kalapasan og nakagawas usab sa detensyon kuman na tuig 2025. Samtang ang ikatulong suspect nasikop niadtong 2018 og nakagawas niadtong 2020 human ni sulod sa plea bargain agreement. Kasong kalapasan sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang giatubang karon sa mga suspitsado. Idayeg ni Police Lieutenant Colonel Lukban ang dedikasyon sa iyang mga personahe. Gipasiugda nga ang operasyon o sa katistamento sa dili matarog nga paningkamot sa Surigao City Police sa walay huno nga gubat batok sa iligal nga drogas. Gidasig isab ni Hepe sa kapulisan ang publiko nga magpabiling magbinantayon og mosuporta pinaagi sa pagtaho sa mga kadudadudahang kalihukan gamay kalabutan sa iligal nga drogas o kriminalidad pinaagi sa mga hotline sa PNP. 5 minutos ang nilabay sa alas 3. Padadyon kita sa mga detalye sa 1FM Top of the Hour. Subay sa usa ka commitment sa pagluwas o kinabuhi o pagpalig-on sa humanitarian service. Ang Coast Guard Station Surigao del Norte, ubo sa pagpangulo ni Station Commander Ensign Roy Christopher R. Aurelianida, PCG, uban sa mga substation ni ini,
Malampusong nagpahigayon og bloodletting activity sa pagigtimbayayong sa Caraga Regional Hospital Blood Bank sa Caraga Regional Hospital diha na sa Rizal Street, Surigao City, Surigao del Norte kagahapon nga adlaw. Ang kalihukan gipasiugdahan sa Coast Guard Station Surigao del Norte subay sa umaabot nga 124th PCG Anniversary 2025. Sa ilang tima nga honoring service, commitment and maritime excellence, diin ang maong inisyatiba kabahin sa lig-on nga pasalig sa PCG, dili lamang sa maritime safety og security kundi lakip na sa paghatag og kaluoy og suporta sa mga komunidad. Pinaagi sa pagtabang sa pagtubag sa dinalian nga panginahanglan alang sa luwas og igong supply sa dugo sa mga ospital og mga institusyong medikal. Ang mga personay sa PCG nagsilbi nga blood donors nga nagpakita sa diwa sa bayanihan ug nagambit nga responsibilidad sa pagpasiugda sa kahimsog, pagluwas sa kinabuhi o pagserbisyo sa katawhang Pilipino. Lapas sa tawag sa katungdanan. Pinaagi niini nga paningkamot ang Coast Guard Station sa Surigao del Norte nagpasiugda sa malungtarong misyon sa PCG sa pagluwas sa mga kinabuhi, pagpalambo sa kaloy o pagtuboy sa dedikasyon niini sa pagserbisyo sa nasud o sa komunidad. Magkata ang mga naglangkob ng mga balita diri na sa 1FM Top of the Hour News. Kini si Jane Ambid hangtod sa Lunis pohon sa samang oras samang istasyonan dinhi lamang sa 96.1 1FM na kami mahimutang sa 4th floor Yepco Building, Navarre Street, Surigao City, and a proud member of a KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Maradyan na hapon dakbayan sa Surigao. Stay tuned in lang mga kawan dinhi lang sa 96.1 1FM. This is your only one. 1FM.